Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Amin. Yang saya hormati jajaran pengurus Yayasan Baitur Rahim Beringin Wo, Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Baitur Rahim Beringin Wo, yang saya hormati pengawas Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Kementerian Agama Kota Semarang, yang saya hormati Dewan Asatidz MIT Nurul Islam, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 6, dan tidak lupa yang saya banggakan dan saya cintai, anak-anakku sekalian kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Islam. Pertama-tama marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini dengan rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Sholawat ma'asalam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua wali murid dan para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya mewakili atas nama madrasah menyampaikan yang pertama, ucapan terima kasih atas kerjasamanya, atas segala kepercayaannya untuk amanah yang telah diberikan kepada kami, khususnya orang tua wali murid. Dan kepada anakku sekalian, saya juga mengucapkan selamat untuk kalian. Pada hari ini akan kita sampaikan surat keputusan rapat bersama dengan Dewan Wali Murid tentang kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2021-2020-2021. Bapak Ibu orang tua wali murid yang senantiasa saya hormati dan anakku sekalian yang saya cintai, yang selanjutnya akan kami bacakan surat keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam terkait dengan penetapan kelulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah MI Nurul Islam nomor 054/SKL/MI Terpadu Nurul Islam /4/2021 tahun 2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Islam menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Ke-1, menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Semarang pada tanggal 14 Juni 2021. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Didian Utomo SHI MPD ditandatangani. Lampiran keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam nomor 054/SK/MI/NI/4
tahun 2021 tentang penetapan peserta didik kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Nomor 1. Nama Aira Aufa Nabila, NISN 3095949236, dinyatakan lulus. Nomor 2. Anissa Rikita Aulia, NISN 3097987614, dinyatakan lulus. 3. Arkian Tegar Bayangkara, NISN 3094582257, dinyatakan lulus. 4. Azmi Firdaus Sofa, NISN 309768696110, dinyatakan lulus. 5. Karine Atria Putri, NISN 3091146565, dinyatakan lulus. 6. Citra Faiza Aminati, NISN 3086881675, dinyatakan lulus. 7. Dimas Irsyad Ar-Rauf, NISN 3091939013, dinyatakan lulus. 8. Fahri Revi Saifuddin, NISN 3092757709, dinyatakan lulus. 9. Fajar Reza Saifuddin, NISN 3096960361, dinyatakan lulus. 10. Hana Nur Amalina, NISN 3092741315, dinyatakan lulus. 11. Hanida Kamalia Laila Zahra, NISN 3093134132, dinyatakan lulus. 12. Hilda Zainubia Almira, NISN 0097075646, dinyatakan lulus. 13. Iza Alifah Susanto, nomor NISN 3091799155, dinyatakan lulus. 14. Nama Janeta Sausan, NISN 3084575969, dinyatakan lulus. 15. Kun Albiru, NISN 3086047685, dinyatakan lulus. 16. Mauludika Saleh Rahmatillah, NISN 3094936053, dinyatakan lulus. 17. Maidika Fika Rahma Finasti, NISN 3093585575, dinyatakan lulus. 18. Muhammad Adiyat Manurdian Syahram, NISN 0096645415, dinyatakan lulus. 19. Muhammad Fayad Faiz Muqtafa, NISN 3086142438, dinyatakan lulus. 20. Muhammad Gifari Wiramahdi, NISN 3099769118, dinyatakan lulus. 21. Mutia Arifin, NISN 3094698507, dinyatakan lulus. 22. Najwan Mutazar Bishri, NISN 3084361485, dinyatakan lulus. 23. Rehan Ulwan An-Nafi, NISN 3081911107, dinyatakan lulus. 24. Rasyaf Mazza Alaya, NISN 0086016684, dinyatakan lulus.
25. Rumaisya Nishita Kamaratih Prasojo, NISN 0097513608 dinyatakan lulus. 26. Syafira Atmaranti, NISN 3008008698 dinyatakan lulus. 27. Zaidan Afnan Dewabrata, NISN 0091337915 dinyatakan lulus. 28. Abdullah Azizi, NISN 0085711346 dinyatakan lulus. 29. Aisyah Faradia Rosanto, NISN 3098478958 dinyatakan lulus. 30. Alia Faida Zahra, NISN 0086565904 dinyatakan lulus. 31. Ataya Azalia, NISN 3096002272 dinyatakan lulus. 32. Dafa Maula Zulfikar Ahmad, NISN 3097067199 dinyatakan lulus. 33. Devin Jovano Arya, NISN 3084239615 dinyatakan lulus. 34. FA Alfarobi Ismail, NISN 0099282216 dinyatakan lulus. 35. Hilma Zainatul Kamalia, NISN 0083113449 dinyatakan lulus. 36. Jaka Zafran Praditya, NISN 0308557234 dinyatakan lulus. 37. Jihan Nazifa, NISN 3094594727 dinyatakan lulus. 38. Khairun Nisa Faiza Nabiha, NISN 008792080989 dinyatakan lulus. 38. Maulani Aisyah Rahmatillah, NISN 3098322827 dinyatakan lulus. 40. Muhammad Fakhruddin Hibatullah, NISN 3089463622 dinyatakan lulus. 41. Muhammad Farel Firmansyah, NISN 3099946799 dinyatakan lulus. 42. Muhammad Rafi Al-Fatah Hardani, NISN 0091843383 dinyatakan lulus. 43. Nafi Ramadan, NISN 3092254668 dinyatakan lulus. 44. Nauwalita Cindy Prasetya, NISN 3004242951 dinyatakan lulus. 45. Novarina Syafira Pramesti, NISN 308007577118 dinyatakan lulus. 45. Purnama Faruk Kurniawan, NISN 3082027981 dinyatakan lulus. 47. Rahmat Basyam Nazih Rumi, NISN 3091563546 dinyatakan lulus. 48. Raisa Kamila, NISN 0086582229 dinyatakan lulus. 49. Raisya Adnela Zaunnora, NISN 3081505056 dinyatakan lulus. 50. Raisya Izan Rifti Fanto, NISN 3086520260 dinyatakan lulus.
51 Revilianda Dea Fitria Rohman, NISN 308690630 dinyatakan lulus. 52 Satrio Pratomo Wicaksono, NISN 30988540072 dinyatakan lulus. 53 Wildan Maulana Aufa Rashid, NISN 0096628556 dinyatakan lulus. 54 Zahra Maulida Aufa Nadira, NISN 0096231554 dinyatakan lulus. 55 Akhyaril Azka Al-Faid, NISN 309146995 dinyatakan lulus. 56 Aisyah Iva Lukmansyah, NISN 0099976414 dinyatakan lulus. 57 Arroyan Qadri, NISN 309263562 dinyatakan lulus. 58 Dafa Atar Kolbi 30952091159 dinyatakan lulus. 59 Dinda Fatimah Az-Zahra, NISN 30864815110 dinyatakan lulus. 60 Ervan Malik El Hakim, NISN 30973978831 dinyatakan lulus. 61 Ecicat Felhakwi Fanala Ehma MH, NISN 0082207008 dinyatakan lulus. 62 Fatih Al-Farabi Ikhwan, NISN 30926592116 dinyatakan lulus. 63 Kalila Atifa Nabil, NISN 309538053 dinyatakan lulus. 64 Kailila Farah Kamalia Aditi, NISN 30969555051 dinyatakan lulus. 65 Lia Azkiyatun Najhah, NISN 000320329660 dinyatakan lulus. 66 Muhammad Fahri Janitra Akbar, NISN 30882308337 dinyatakan lulus. 67 Maheswari Sekar Kinasih, NISN 0098973774 dinyatakan lulus. 68 Mayuha Rosyidin, NISN 309188237 dinyatakan lulus. 69 Muammar Kadafi Maulana Putra, NISN 30874022767 dinyatakan lulus. 70 Muhammad Fawaz Faik Muktafa, NISN 30874392008 dinyatakan lulus. 71 Muhammad Hilmi Nur Syafa, NISN 30958759998 dinyatakan lulus. 72 Muhammad Rasid Al-Fatih, NISN 30920541446 dinyatakan lulus. 73 Munazam fi Su'unihi, NISN 308996724 dinyatakan lulus. 74 Nailah Farash Rafifah, NISN 0097601802 dinyatakan lulus. 75 Oriza Satifa Nur Khoza, NISN 0095904379 dinyatakan lulus. 76 Rafli Fayuditya Perdana, NISN
0089165831831 dinyatakan lulus. 77 Rajwa Ulya Safira NISN 00925131717 dinyatakan lulus. 78 Ryan Muhammad Iqbal NISN 309158613 dinyatakan lulus. 79 Zina Janeta Syabiha NISN 309877875 dinyatakan lulus. 80 Zia Mazia Elgina Arifin NISN 009837891 dinyatakan lulus. 81 Ahmad Naufal Safik NISN 00895831160 dinyatakan lulus. 82 Ahmad Zaki Mubarak NISN 00850521192 dinyatakan lulus. 83 Aisyah Nabila Jannah NISN 30920500759 dinyatakan lulus. 84 Aisyah Nurul Komariah NISN 30977999371 dinyatakan lulus. 85 Alisa Kaisih Maulana NISN 30974942115 dinyatakan lulus. 86 Alisa Kotrunada NISN 009625102 dinyatakan lulus. 87 Anila Paramita NISN 30857345554 dinyatakan lulus. 88 Asa Zivia Satra Wiguna NISN 30943333254 dinyatakan lulus. 89 Cahya Sekar Islahun Nikmah NISN 338825629 dinyatakan lulus. 90 David NISN 0097647847847 dinyatakan lulus. 91 Deswita Ayu Lestari NISN 308070559 dinyatakan lulus. 92 Gantari Endah Palupi NISN 00335108488 dinyatakan lulus. 93 Hamada Febrian Ajib S NISN 309161429 dinyatakan lulus. 94 Jundan Arsi El Hanafi NISN 308347752 dinyatakan lulus. 95 Kamila Syafiratuz Zahra NISN 30917275758 dinyatakan lulus. 96 Lutfi Rijal Robbani NISN 00879444335 dinyatakan lulus. 97 Muhammad Zidan Hakim NISN 309469127 dinyatakan lulus. 98 Muhammad Badruddin NISN 30990391197 dinyatakan lulus. 99 Muhammad Rashih Rujhan NISN 308861268 dinyatakan lulus. 100 Muhammad Zazid Ibad NISN 0308098498 dinyatakan lulus. 101 Naila Zakiyah NISN 00867359520 dinyatakan lulus.
102 Nasifah Putri Nur Rahman NISN 309590147 dinyatakan lulus. 103 Rahid Ridho Alfat Ibrahim NISN 309999130 dinyatakan lulus. 104 Ulfa Citra Lestari NISN 30999897476 dinyatakan lulus. 105 Ulfia Sa'datun Nikmah NISN 308642519651998 dinyatakan lulus. 106 Umamul Hafidin NISN 30813078802 dinyatakan lulus. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 14 Juni Kepala Madrasah Nurul Islam Dian Utomo SHI MPD ditandatangani di stempel. Demikian Bapak Ibu wali murid kelas 6 dan anakku sekalian, pada hari pengumuman kelulusan ini alhamdulillah Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Islam tahun pelajaran 2020-2021 lulus 100%. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian surat keputusan ini kami bacakan. Semoga bermanfaat dan selamat untuk anak-anakku sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan kepada orang tua wali murid, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih amanahnya. Mohon maaf dalam kami melaksanakannya belum maksimal. Terima kasih mewakili atas nama madrasah. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.